ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ନାରୀ ତୁମକୁ ଦବ ମିଳନ ପାଇଁ ହାତ ଧରିକି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ। କେବଳ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାव ଦେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ କଥା ମାନି ଆଜି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ଧୋକା ଦେଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ତୁମ କଥା ଭାବିବ, ନିଜେ ଆସିବ, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ କି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ହେଉନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ପଇସା
कौन पई खर्च करिवे। आपनकु यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिलजिव जो माने मोबाइल नंबर देउचंती वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउचंती। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु निजे चेष्टा करंतु किंतु एही सब ठकामी रे पड़ंतु नहीं। ठीक अछि। तेबे फ्रेंड्स वशीकरण कौन पई करा जाए। जदि आपण केउ झियो बा सुंदरी भाउज बा कोनोसी पुरुष को निज ठारू अधिक भल पाउचंती ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती सेतेबेले आपण वशीकरण करि परिबे। जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची तेबे एही सब समस्यार समाधान करिबा निहाती दरकार। काहेकि ना केते थर एमिति हेई थाए कि आमर शत्रु आमठारू शक्ति रे आउ पैसा रे बलवान हेई थाए आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि परिबे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई दुनियार सबुठारू प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची। जदि आपण एही वशीकरण सिद्ध करदेले मु आपणकु जेमिति शिखेइबी आपण ठीक सेही परि करदेले तेबे मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण जहाकु चाहिबे ताकू मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। आपण पसंद करुथिबा केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को पटेई पारिबे ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। जदि आपण सतरे से झियो बा नारी को भल पाउचंती तेबे आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबे। काहेकि ना मात्र थरे वशीकरण हेबा परे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी सारा जीवन पई आपणक बसरे हे जिवो। आपण ताकू जहा कहिबे से करिवो आपणकर सबु कथा मानिबो। तेणु जदि आपण एही वशीकरण करिबाकू चाहुचंती से झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती ताकू निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिबाकू चाहुचंती तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण वीडियोटी को पूरा देखंतु तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। मन रखंतु प्रथमे आपण कोन करिवे शुक्ल पक्षर शुक्रवार दिन राति रे सोइबा पूर्वरु गाधेकी सफा वस्त्र पिंधिकी आपण गोटिए ग्लास रे पानी आनिबे। तापरे दीटा तुलसी पत्र आनिबे गोटिए कला रंगर कलम आनिबे। एतिकी जिनिस आनि सारिबा परे निजर सोइबा घरे किंबा कोनोसी एक जगार बसी पड़िबे जेउठारे आपणकु केही देखिबेनी किंबा डाकिबेनी। तापरे पानी ग्लास को निजर सामना रे रखिबे आउ जो दीटा तुलसी पत्र आनिचंती गोटिए तुलसी पत्र रे सेई झियो बा नारीर नाम लिखिबे जहाकू आपण बसरे करिबाकू चाहुचंती। आउ गोटिए तुलसी पत्र रे आपण निजर नाम लिखिबे। नाम लिखि सारिबा परे आपण कोन करिवे से दीटा को तुलसी पत्र को पानी ग्लास रे पकई देबे। तापरे से ग्लास रो मुह को डाहाण हाथ रे बंद करिकी रखिबे आउ आखि बंद करिकी सेई झियो बा नारी को मने मने भाबिबे तार मुह को निज मन रे भाबिबे। तापरे एही मंत्र को 21 थर पढ़िबे। ओम क्लीं कामाख्या कामेश्वरी आमुकं वशीकरण करती करती। आमुकं जगार आपण सेई झियो बा नारीर नाम कहिबे जहाकू आपण बसरे करिबाकू चाहुचंती। मंत्र को 21 थर पढ़ी सारिबा परे कोन करिवे से पानी ग्लास रो हाथ को काढ़िबे आउ से पानी रे गोटिए थर फुंकी देबे। एतिकी करि सारिबा परे से तुलसी पत्र आउ से पानी ग्लास को नेइकी निजर घर सामना रे ढाली देबे। ग्यारंटी देउची एतिकी करिकी देखंतु जेते सुंदरी झियो हेइताउ आपणक प्रेम रे दीवानी हेइ जिवो। पड़िशा घर भाउज निजे फोन करिकी रूम को डाकिबो जहा चाहिबे ताहा करिबो। धन्यवाद।